Orang yang beriman kepada Allah itu ialah wa ala rabbihim yatawakkalun, ialah kepada Allah kita berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Sahabat qalbu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan nikmat rahmat kepada kita semua sehingga kita telah dapat menjalani hidup dan kehidupan di atas permukaan buminya ini. Salawat dan salam untuk Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat qalbu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita semua bahwa Allah telah memberikan kabar gembira. Kepada siapa Allah berikan kabar gembira? Ialah allazina amanu wa amilus salihat, yaitunya kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Timbul pertanyaan, apa kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh? Allah sambung, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa Allah telah menyediakan bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu ialah surga, dan surga itu terdapat sungai-sungai mengalir di bawahnya. Sahabat qalbu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahawa syarat untuk dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita manusia yang hanya mengaku beriman kepada Allah, mengaku yakin kepada Allah, mengaku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa dibuktikan dengan beramal soleh, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang dikatakan beriman? Tidak. Namun yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini, kita percaya bahawa Allah itu ada, dan kita buktikan dengan mengamalkan amal-amal soleh, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat qalbu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah termasuk kepada golongan manusia yang beriman kepada Allah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan kepada kita semua bahawa ada tanda-tanda atau ciri-ciri orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim.
Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sahabat kalbu yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan bahawa sesungguhnya orang yang benar beriman kepada Allah itu apabila terdengar kalimat Allah, maka ada rasa gemetar dalam hati kita. Ada rasa gemetar bahawa kita itu benar-benar beriman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah itu apabila terdengar ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita mengaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun jangankan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran saja kita jarang. Dan yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah itu ialah wa ala rabbihim yatawakkalun, ialah kepada Allah kita berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu sahabat kalbu yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan kita tingkatkan kualitas takwa kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, kita jalankan segala bentuk apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa sesungguhnya Allah itu tidak melihat manusia dari segi harta dan kekayaan. Allah tidak melihat manusia dari segi pangkat dan jabatan. Namun yang Allah lihat dari kita manusia ialah dari segi keimanan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu ialah manusia yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat kalbu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan manusia yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dan insya-Allah kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.